বীজপুর বিধানসভা থেকে তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারী মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। ব্যারাকপুরে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর কি বললেন তিনি, দেখে নেব এই কালের সেই বিশেষ প্রতিবেদন। আপনারা দেখছেন এইকাল.in, সঙ্গে থাকুন, ভরসা রাখুন। মনোনয়ন দাখিল হলো আমার কি বলবো, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? নিশ্চয়ই আমি সবসময় বলি 5 বছর আমি তাদের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ হাত মিলিয়ে আমি বীজপুরের মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি। অবশ্যই আরো 5 বছর সুযোগ আমাকে দেবে সম্মানের সঙ্গে কাজ করার জন্য হাতে হাত। बीजपुर में एक चीज देखा जा रहा है कि रेलवे की जो जमीन ज्यादा है और म्यूनिसिपैलिटीज को या स्थानीय प्रशासन को काम करने में दिक्कत होती है, ये हमेशा से एक चैलेंज रहा है। इसको किस तरीके से निपटाएंगे इस बार? को तो पता ही है कि केंद्र सरकार अपना जो वेस्ट बंगाल सरकार का जैसे विरोध कर रहा है, जो इसको पावना है, जितना पैसा देना चाहिए जो पावना है सब नहीं दे रहा है, रोक के रखा है। इसी हिसाब से कम काचापाड़ा म्यूनसिपैलिटी रेलवे क्षेत्र से, रेलवे वर्कशॉप से कम 22 करोड़ रुपया इसको टैक्स के हिसाब से मांगता है। लेकिन फिर भी काचापाड़ा पौरसभा उसका ड्रेनेज से, कंजर्वेंसी से लेके अपना जितना सर्विस, पानी हो, वाटर हो, सभी दे रहा है। रोड रास्ता सभी बना रहा है, फिर भी उसका टैक्स नहीं दे रहा है। ভবানীপুরে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ তিনি একটু আগে বেরিয়ে এসে বলছেন ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরে বসে আছেন। আমি একটা কথা বলি, মমতা ব্যানার্জি কোথায় কোথায়, সজল ঘোষ, লেভেল ফেভেল আপনারা মিলিয়ে ফেলছেন। ছেড়ে দিন না, যে যার বিধানসভায় লড়ে দেখা। বীজপুর থেকে শোভন লাল রাহার প্রতিবেদন, এই কাল।